বাজারে না গাড়ি দেখা লাগবে তাহলে খেলা দিছি তুই একটা মেস পাম মেস কা এত মাছ রোজ যাও জন দিছে কথা বলাবি পানি খাওয়া লাগবে काम दिन को तो काम लोग हो जाते थे कब लगो हां हां ए क्या तो এই যে তুই মার বাদা নেই কে তুই কেন আমাকে সিমা এই রে বেকটা বুঝি করিয়াছি রে আমি কেন লাগি না পুরা দিন করে তুই কে যদি বুঝি করিয়াছি কাই যাবে আমি আমার কাছে সত্যি আমি জানি তো নাকি দাহাদিটা বল ওই আমি তুই করছিস ভালো আছে ঝাল কাটা তুই করছিস আমি করছিস না মুতি না क्या मुत्ती 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 मुत्ती